কিন্তু খবর সব কাগজ দেখা শুনছি আমি কতদিন দেখবো কোনো অগ্রগতি আমাদের কাছে করতে গেলে 41% কারণ রামচন্দ্রকার কনস্টিটিউন্সি এলাকাটি বড় কাগজ সংখ্যায় নেই কারণ মাইয়া 3 মাস টাইম দিলে উপরে সেই দিলে আবার ঠান্ডা হবে 2022 নির্বাচন ডিসেম্বর হইতে 23 তারিখ মাস পর্যন্ত করপশন কামনে আরম্ভ করতে নিতে যায় মাননীয় স্পিকার আর দুঃখ না हो जो para amsayo ani konstitusi amsayo kali terkait tentang Manya di Kokborok kebanyakan ani amsayo politik dia berbagai tahu ani konstitusi lo orang Hindustan itu diperasa tahu one year ko bor konstitusi orang bor di Samung kan Manya kai boleh usaha kota tunai माननीय स्पीकर कोमान स्पीकर ने को अंतिम स्थान में मुझको माननीय स्पीकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा कहां स्लोगन किंतु माननीय स्पीकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा का जो तो जगह को उन्होंने सबका साथ सबका विकास रामचंद्र का बिना सुनी कहूंगा ताकि वो स्पीड कहूंगा और जीवन सुनने जरा क्या not only Ramchandra माननीय स्पीकर और त्रिपुरा जो तो जगह তিনি পুরো জগৎ নাই দেখেন গাঙ্গয়া দুই মাইয়া অমনি পক্ষ আপনি বলেন আশা